बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ालू अरिनल्लाहा जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा बिज़ुल्मिहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत ख़ित्ता गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से एक हमारे मोहतरम सामईन ने, जियो हुसैनी के सब्सक्राइबर्स ने और लाइक करने वाले, शेयर करने वाले दोस्तों में से एक दोस्त है जिसका नाम है नासिर अब्बास जरीरी या जुरैरी। तो उन्होंने हमें एक सवाल भेजा है कि हम अहले तसन्नुह का ये अक़ीदा है कि खुदा देखा जा सकता है, खुदा की ज़ियारत की जा सकती है। तो सामईन मोहतरम, आप अहले तसन्नुह से हैं या आपका कोई भी मसलक है, तो मैं इस सिलसिले में आपसे यही गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हम तमाम तर मसालिक इस्लामिया व गैर इस्लामिया का एहतराम करते हैं। भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखते हुए हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अपने अक़ीदे को छोड़ो नहीं, किसी के अक़ीदे को छेड़ो नहीं। जिसका जो भी अक़ीदा है उसे वो मुबारक, हमें जो भी हमारा अक़ीदा है वो हमें मुबारक। अब ये जो अक़ीदा है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन अपनी ज़ियारत करवाएगा और अल्लाह को देखा जा सकता है। हम इसे देखते हैं, वही रसूल जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। तो यकीनन इस अक़ीदे के लिए हमें सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कुरान की तरफ। कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 53 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फ़क़ालू अरिनल्लाहा जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा बिज़ुल्मिहिम, कि जब कौम मूसा ने जनाब मूसा से कहा कि ऐ मूसा, हम हरगिज़ तुम पर और तुम्हारे खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे बशर्त ये कि अल्लाह ताला हमें बज़ाहिर हमें दिखाई दे, नज़र दे। यानी कि उनका ये अक़ीदा था कि अल्लाह को हमने देखना है। तो परवरदिगार आलम के देखने का जो अक़ीदा कायम किया गया, इस पर जनाब मूसा ने कहा, अच्छा मैं कोह तूर पर जाता हूँ, अल्लाह ताला से मीटिंग करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। तो जनाब मूसा गए, अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, जाके अपनी कौम को कहो कि मुझे देखना है तो आओ, सारे मिलकर आओ। आया मैं नज़र आता हूँ या नहीं आता हूँ कि इस पहाड़ की कोह तूर की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा तो मैं देखा जा सकता हूँ, अगर कायम ना रहा तो फिर मुझे देखना मुहाल है, ना मुझे देखना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब जब ये सारी कौम जनाब मूसा के हमरा गई, तो जब अल्लाह ताला ने कोह तूर पर अपने जलवों में से एक थोड़ा सा जलवा नाज़िल किया, तो वो कोह तूर जल के राख हो गया, सारी कौम बेहोश हो गई। तो जब उठे तो उन्होंने उठने के बाद कहा, हमने तो अल्लाह को देखना है। तो मूसा ने कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि अल्लाह का ये वादा है कि अगर तुम्हारी नज़र तुम अपनी जगह पर कायम रहे, ये पहाड़ कायम रहा, तो तुम अल्लाह को देख सकते हो। तो अब जबकि कोह तूर भी जल के राख बन गया, आप भी बेहोश हो गए, कुछ लोग तो वैसे ही अपना ख़त्म हो चुके थे, तो नहीं देखा जा सका। तो आपने जब देखा नहीं तो फिर अल्लाह को कह देखा। जी, कुरान की नज़र से हमें पता चला, कुरान की रूह से पता चला कि अल्लाह को देखना मुहाल है। हाँ, हमारे भाइयों के यहाँ ये मिलता है, जिसमें सियासत की किताबें तकरीबन सारी, और इसके अलावा अपना ये शरफ़ अकबर मुल्ला अली कारी मुसन्नफ़ ने लिखा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जलवा दिखाएगा, जबकि कुरान इसकी नफ़ी कर रहा है कि अल्लाह को लन तरानी, हरगिज़ कुरान की आयत है, आयत का टुकड़ा है कि लन तरानी, या मुझसे इससे कहो कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे। एक आम उम्मती तो क्या, जनाब मूसा ने, जो अल्लाह ताला का कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करता है, जब मूसा जैसी शख्सियत अल्लाह को नहीं देख पा रही, और हमारे रसूल ने भी देखा, यानी आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से ख़त्म मरतबा तक किसी भी नबी ने ये दावा नहीं किया कि हमने अल्लाह को ज़ाहिर बज़ाहिर देखा है। मगर हमारे भाइयों का क़ीदा कि क़यामत वाले दिन देखा जा सकेगा। यहाँ तक कि ये हदीस उन्होंने तरफ से मिलती है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला कर रहा होगा, तो जन्नतियों को जन्नत में, जहन्नमियों को जहन्नम में जब डाल रहा होगा ना, तो अल्लाह ताला जन्नत से पूछेगा, हाँ बताएं कैसे हालात चल रहे हैं। तो जन्नत कहेगी, जहन्नम कहेगी, हल मिन मज़ीद, कि परवरदिगार आलम अभी और बड़ी गुंजाइश है, अभी और बड़ी गुंजाइश है, अभी और बड़ी गुंजाइश। अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम में फेंकता रहेगा,
اور جہنم پکار پکار کے کہتی حل من مزید، حل من مزید، اور گنجائش ہے، اور گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھے کوئی گناہ گار آیا تو نہیں گیا؟ جب فرشتے رپورٹ لے کر کے آئیں گے کہ بار الہ کوئی بھی نہیں رہا، تو مگر جہنم کی وہی آواز ہوگی کہ حل من مزید، حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر وہ جہنم کہے گی ہاں بارہ اب میں پرباش ہو گئی ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے یہ۔ اور یہاں پہ یہ بھی پیچھے اگر پیچھے پلٹیں گے تو یہ ملے گا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک کرسی پہ جلوہ فگن ہوں گے، اور وہ کرسی اللہ کی قدرت کاملہ سے اس کرسی کی آواز آئے گی، چرچرانے کی کرسی سے آوازیں آئیں گی اللہ کے دبدبے سے، رعب سے۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں کے نزدیک کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ ہے کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ بات وہی ہے کہ جناب آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک کسی بھی نبی نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جی میرے عزیزان محترم، یہ میرے سامنے کچھ حوالہ جات ہیں، وہ 101 حوالہ جات ہیں۔ برادران ایمانی، یہاں پہ میں کچھ حوالہ جات میرے پاس بہت سارے ہیں، جن میں بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 101 قصے ایسے ہیں خواب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ یہاں پر خواب میں دیکھنا اور بات ہے، مگر ظاہر بظاہر دیکھنا اور بات ہے۔ امام خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کو ظاہر بظاہر نہیں دیکھا۔ اس میں ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محقق علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخراۃ الحسان فی مناقب الامام ثابت النعمان میں یہ ایک روایت نقل کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ جل جلالہ کو 99 بار خواب میں دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اب اگر اس کرامت سے بامشرف ہو چکا ہوں تو میں یہ اللہ سے پوچھوں گا کہ بندے تیرے عذاب سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ پہلے خواب دیکھا، پھر کہتے ہیں اگلے خواب میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھوں گا کہ تیرے بندے تیرے عذاب سے نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی پھر دوبارہ زیارت نصیب ہوئی تو سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے عنایت فرمایا۔ یعنی یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیں، خواب میں دیکھنا اور بات ہے، ظاہر بظاہر دیکھنا اور بات ہے۔ اچھا، خواب میں تو امام نے دیکھا ہے، مگر اس کی تصدیق کون کرے گا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا گیا وہ واقعتاً ہی پروردگار عالم تھا یا اس کے علاوہ تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ خواب میں دیکھنا کوئی دلیل نہیں بنتا۔ اور ظاہر بظاہر کے لیے میں نے آپ کے پاس قرآن کی آیات پڑھی ہیں کہ لن ترانی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا تم ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نہ کسی نبی نے دیکھا ہے، نہ کسی امام نے دیکھا ہے، نہ کسی ولی نے دیکھا ہے۔